Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Anti-istorije. Vučić je godinama tvrdio da je balansiranje između Rusije i Zapada naš srpski put. Uz, naravno, monopolistički oslonac na rusku naftu i gas. Ne zaboravimo na činjenicu da je i Vučićev režim, a i onaj pre njega, učinio sve da Srbija bude u monopolističkoj zavisnosti od ruske nafte i ruskog gasa, iako smo imali mogućnost da diversifikujemo svoje nabavke i da ne zavisimo od jedne države. Sve to je urađeno namerno. Međutim, sankcije Sjedinjenih Američkih Država od 22. oktobra, dakle najnovije, na Rosneft i Lukoil u potpunosti razbijaju taj san koji se već razbio u param parčad sa sankcijama uvedenim nisu zbog ruskog vlasništva. Znači, ne zbog Srba, nego zbog ruskog vlasništva. Sve se ovo, naravno, moglo lako predvideti kada je počeo rat 2022. godine, a pogotovo kada taj rat nije završen u prvoj godini, već je postalo jasno da će doći do dubinskog i dugotrajnog sukoba. Kina sada, nakon američkih najnovijih sankcija, i Indija najavljuju gašenje kupovine ruske nafte. O tome pričamo u ovoj emisiji. Kina sa 500 milijardi dolara izvoza u Sjedinjene Američke Države i Indija sa 150 milijardi izvoza, naravno, nemaju nameru da svoje interese ugroze zbog Rusije. Indija i Kina, kao što rekoh, gase kupovinu ruske nafte, što je verovatno više od 3 miliona barela dnevno. Zašto kažem verovatno? Vidjet ćete iz ove emisije, iz analize, zato što nije, što se kaže, sve tako egzaktno. Međutim, Rusija sada, zbog ovih sankcija, ulazi u brutalne gubitke koji se kreću donja granica 7 do 8% budžeta celokupnog, a gornja granica može preći i 14 i 15% budžeta. Svakome je jasno, može da pođe od svoje sopstvene kuće, šta bi značilo ako bi vam neko uzeo 10 ili 15% plate od koje živite, a nemate, recimo, drugi budžet. Neki tankeri već stoje zaustavljeni ispred obala Kine, jer Kina ne želi da time ruši američke sankcije. Dakle, ovo je jedan preloman trenutak za, pre svega, ovaj rat u Ukrajini, što sam vam i najavljivao. Ovo je za Rusiju mnogo gore nego da je Trump poslao Tomahawk rakete, ali ovo je za Srbiju od ključnog značaja, jer ovo je pre svega potpuni krah te Vučićeve spoljne politike, nekakve spoljne politike 4 stuba, nezamislive politike, da se u isto vreme oslanjate na Ameriku, Evropsku uniju, Kinu i Rusiju. To je potpuno besmisleno. To je jedan krah laži i krah iluzija, pre svega o BRICS-u, kao nekoj protivteži Americi. Svima nama koji pratimo odnose u svetu i koji pratimo istorijski razvoj odnosa u svetu, bilo je jasno da BRICS ne pripada skupu nikakvih ozbiljnih svetskih organizacija, već je to, da kažemo, jedno labavo telo o kojem ćemo reći nekoliko reči kasnije, i to telo ni na jedan način ne može biti protivteža Americi. Međutim, nije nas samo Vučić zaluđivao Rusijom i Kinom. To je jedan kontinuitet politike Koštunice, Tadića, Dačića, Dinkića, Šešelja i Vučića. Srbi i Srbija su jako dugo lagani, a sve samo da bi bili žrtve ruskog rata sa Zapadom. Žrtveno jagnje, kao i obično u posljednjih 300 godina u našoj istoriji, od Šakabentine seobe pa na ovamo, Srbija je ništa drugo do moneta za potkusurivanje i jedno žrtveno jagnje u obračunu Rusije sa svojim protivnicima, neprijateljima. Međutim, posao elita i intelektualaca nije da žrtvuju i uništavaju svoj narod. Znači, to nije posao elita, već je posao elita da svoj narod usmeri na put opstanka i uspeha. Ja zato i insistiram na ovoj seriji emisija koje otvaraju oči ljudima, koje donose tačne informacije i koje Srbima treba da pomognu da se osveste i izađu iz istorijskog ćorsokaka. To je moja misija svih ovih godina.
I zato ćemo sada preći na neke od ključnih činjenica. No pre toga, naravno, podsjetit ću vas da je u prodaji moja nova knjiga Istinita povest Srba, da je možete naručiti putem maila srbskaprodavnica@gmail.com, vidite to na vašim ekranima, a da šire informacije o moje 4 knjige možete pronaći na sajtu pametnik.rs. Kao što sam već najavio, Trump je Rusiji pružio posljednju veliku šansu. On je ponudio Rusiji da vojske stanu tamo gde su sada i da Rusija iz rata izađe kao pobednik. Takođe, ja sam u prethodnim emisijama, koje vas pozivam da pogledate, predvideo da će ruska boljševička elita taj plan Donalda Trumpa odbiti i da će Rusija biti dovedena u jednu užasnu situaciju, a na što upozoravaju i brojni ruski patrioti. Ja sam, recimo, citirao Strelkova, međutim, putem Telegram kanala i putem raznih drugih izvora možete doći do uvida u to da istinske ruske patriote shvataju šta se dešava i vide da se ovo Rusiju vodi u katastrofu, no u Srbiji je toliko jak taj boljševički propagandni narativ, toliko je novca uloženo u to da su ljudi ovde totalno zatrovani i da prosto, mislim ne svi ljudi naravno, ali jedan ogroman broj, i da prosto nisu u prilici da razumno razmišljaju i donose odluke i stavove koji Srbiju, njihovu državu, dakle našu državu, mogu da izvuku ka nekom boljitku i da je spasu nekakvog bespotrebnog stradanja kao i mnogo puta do sada u istoriji. Trump je uveo drastične sankcije ruskim naftnim kompanijama, što je dovelo do lančane reakcije u Indiji i Kini. Kineske državne naftne kompanije obustavile su kupovinu ruske nafte koja se transportuje morskim putem nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele nove sankcije protiv dve najveće ruske naftne kompanije, Rosnjefta i Lukoila. Ne zaboravimo da Lukoil postoji u Srbiji i da ga vrlo lako u narednom sledu događaja može zadesiti slična sudbina kao i NIS. I svima vama je jasno do kakve to katastrofe može dovesti Srbiju i srpsku privredu i sve nas zajedno. Ova odluka dolazi u trenutku, dakle, kada Rusija u velikoj meri zavisi od izvoza nafte u Kinu i Indiju. I ovo sada ključni podaci. Dakle, Kina i Indija su zajedno kupovale više od 85% ruskog izvoza nafte. Analitičari procenjuju, dakle, da bi ovo moglo dovesti do smanjenja ruskih prihoda od nafte za više od polovine, što bi se odrazilo na gubitak od oko 14% ukupnog ruskog budžeta, možda i više. Zašto? Pa zato što prodaja nafte, izvoz nafte, učestvuje u ruskom budžetu u visini od 25%. Dakle, četvrtina ruskog budžeta puni se od prodaje nafte inostranstvu. 85% tog izvoza do sada je išlo u Kinu i Indiju. Sada ćemo vidjeti kakva je struktura tog izvoza i šta možda Rusiji može ostati, a šta se sigurno gubi. To ćemo vidjeti naravno u daljem nastavku ove analize. Dakle, za razliku od ranijih sankcija koje su imale na neki način odložen uticaj koju vodila pre svega Evropska unija, ali i Sjedinjene Američke Države, ovo je udarac na Rusiju koji ima drastične posljedice vrlo brzo, već u prvom mesecu, možemo reći slobodno odmah. To pogađa, kao što smo rekli, glavni izvor ruskog novca, znači 25% budžeta. A što je najgore, Rusiju ovako usamljenu prikazuje kao jednog potpunog očajnika u međunarodnim odnosima. Zbog svega ovoga, naravno, drastično će oslabiti finansiranje ratnih operacija i fronta, što može dovesti Rusiju pred jedan kolaps iz koga će onda posljedice biti mnogo drastičnije nego sada. Kina i Indija, takozvani stubovi BRICS-a, znači Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južna Afrika, to je BRICS, tako, a Kina i Indija kao glavne dve i najveće dve države BRICS-a gase dakle kupovinu ruske nafte pod pritiskom američkih sankcija. Time se razotkriva priča o dedolarizaciji kao jedna prazna priča, jedna puka retorika, jedna priča za naivne sanjare.
o čemu sam ja govorio u prethodne 2-3 godine. Kina sa 500 milijardi dolara izvoza u Ameriku i Indija sa 150 ne žele da rizikuju američke carine ili blokadu finansijskog svog sistema i biraju ekonomsku sigurnost umesto solidarnosti sa Rusijom. Kina ovde naravno ima i druge motive o kojima sam ja govorio u prethodnim emisijama, jer pre svega Kina je učinila sve da Rusiji da takozvano veštačko disanje, da bude pluća njene ratne ekonomije tako što je upijala sav višak Rusije koji je nastao kad su Evropa i Amerika prestale da sarađuju sa Rusijom početkom rata u Ukrajini. Međutim, to je bio samo način da Kinezi uvuku i navuku Rusiju dublje u rat i sada počinje takozvano treće poluvreme te igre kada zapravo Kina počinje da gasi, a već je počela da smanjuje trgovinsku razmenu u ovoj godini, pre svega u avgustu i septembru mesecu počela je da pada znači kupovina ruskih dobara za 16, 17 pa i 20%. Dakle, Kina sada ulazi u treće poluvreme gde joj je očito cilj da Rusiju pusti niz vodu i da na ruševinama zapravo Rusije profitira pre svega od najvećeg dela Sibira i Dalekog istoka, od tih energenata. Znači, što veći haos bude u Rusiji, to će Kini biti bolje. Rusija će gubiti mesečno oko 6 milijardi dolara prema ovim najavama i zapravo biće prinuđena na šverc nafte preko takozvane shadow flote, što povećava troškove i izolaciju i smanjuje cenu nafte, jer tu se nafta onda prodaje još niže od ovoga što Rusija trenutno prodaje, a prodaje vrlo jeftino. Dakle, BRICS promovisan kao antizapadna tvrđava pokazuje se kao jedna krhka koalicija gde Kina dominira, a Indija balansira sa Zapadom, dok Rusija ostaje potpuno sama. Ovo je smrt iluzije o nekakvom multipolarnom svetu bez dolara, jer Amerika očigledno i dalje diktira globalnu igru, pošto BRICS nikad nije građen kao jedinstveno tržište, BRICS nije građen kao vojna formacija, a to su prvi preduslovi bilo kakvog ozbiljnog projekta koji treba da bude konkurentan Americi. Jer ne zaboravimo da, recimo, Evropska unija je jedinstveno tržište, a njena vojska je NATO pakt. Dakle, nema svoju vojsku, ali njena vojska je NATO pakt. Znači, Evropska unija i Amerika imaju kolektivnu bezbednost. Jer bezbednost jedne države ili saveza država je prvi i najnužniji uslov za postojanje nekakvog snažnog saveza koji može voditi nekakvu dominantnu svetsku politiku. BRICS to nije i nikada nije bio i nije tako ni zamišljen i zato jednostavno ne može da dođe do takvog cilja. Najveće kineske kompanije, među kojima PetroChina, Sinopec, Zhenhua Oil, odmah su reagovali na sankcije najavljujući prestanak kupovine. Sada, ovdje ćemo vidjeti strukturu. Nezavisne kineske rafinerije, poznate kao čajnici, kupuju najviše ruske nafte, oko 1,4 miliona barela dnevno. One kupuju više nego sama države Kina. Ti čajnici bi možda u nekoj meri mogli da nastave kupovinu ruske nafte, međutim, čak i te firme su najavile pauzu od nekoliko meseci, minimum 1 do 3, kako bi procenile rizike. Ovo bi moglo da se pretvori u trajno smanjenje ili pauziranje, jer sankcije ciljaju upravo morski transport. Čak i ako se njihova pauza, pričamo sad o tim čajnicima, o tim malim firmama koje kupuju veliku količinu nafte, jer ih ima dosta, ako se svede na 2 ili 3 meseca, gubici će opet za Rusiju biti drastični. Sada samo kineski cevovodi ostaju jedini siguran kanal za izvoz ruske nafte, što znači da će u najboljem slučaju prema Kini ići svega polovina nafte koja je do sada išla. Dakle, sa 47% ukupne prodaje ruske nafte koja je išla u Kinu, u narednih mesec dana to bi moglo biti svega oko 25%, znači napola. Indija kao drugi najveći kupac, a kupuje 38%, drastično smanjuje uvoz, koji će prema najavama iz same Indije težiti nuli. Da vidimo šta se kaže tamo. Prema izveštajima indijske rafinerije poput Reliance i Indian Oil Corp planiraju da smanje kupovinu na nulu.
Konkretne izjave iz Kine potvrđuju ovaj preokret. Iz indijskih rafinerija za Reuters su rekli da su pripremljeni da drastično smanje uvoz ruske nafte. Izvor iz Indian Oil Corp je rekao sledeće, citiraću: pregledamo sve ugovore sa Rosnjeftom i Lukoilom da bismo osigurali da nijedna pošiljka ne dolazi direktno od sankcionisanih firmi. Predstavnik Reliance Industries rekao je za Bloomberg da protok ruske nafte ka glavnim indijskim rafinerijama očekuje se da padne na skoro nulu. Dakle, samo gubitak indijske i kineske kupovine u narednih mesec dana mogao bi smanjiti rusku zaradu od nafte za više od 50%. A ako mali kineski kupci zaustave kupovinu kako su najavili, ruski gubitak na nafti može biti veći od 60%. To je prosto pakao za Rusiju, koja 25% ukupne državne zarade ima od prodaje nafte. Čak i ako efekti sankcija budu upola manji od ovoga, od svega ovoga što se najavljuje, to svakako predstavlja ekonomsku katastrofu za rusku i onako oslabljenu ekonomiju koja trpi ogromne udarce za ove 4 godine i koja je već dovela do napetosti u samoj Rusiji i do smanjenja plaćanja ruskim vojnim obveznicima koji učestvuju u ratu. Američki predsjednik Donald Trump izvestio još pre nekoliko dana javnost, videvši da Rusija odustaje od mirovnog dogovora, da je indijski premijer Narendra Modi obećao da Indija neće više kupovati rusku naftu. Iako je Indija najpre delimično demantovala takvu izjavu, najnoviji potezi rafinerija, kao i izjave, potvrđuju Trumpovu najavu. Ovaj razvoj događaja, dakle, predstavlja jedno vidljivo pucanje te iluzije koju je ovde nama Vučić, a pre toga Tadić, Koštunica, Dinkić, Dačić, su objašnjavali, a to je iluzija o nekakva 4 stuba, koja se pre svega zasnivala na toj iluziji o BRICS-u kao nekakvom savezu koji bi mogao da zaštiti Rusiju od izolacije. BRICS, dakle, promoviše se kao nekakva alternativa sa fokusom na dedolarizaciju i nezavisnu trgovinu, međutim, u realnosti mi vidimo da zapravo Kina i Indija nemaju nikakvu ideološku solidarnost sa Rusijom, već samo imaju svoje ekonomske interese. Kina, dakle, čeka totalno slabljenje Rusije kako bi ekonomski kolonijalizovala 40% dalekoistočne teritorije Rusije, o tome sam govorio u jednoj od prethodnih emisija, a ne bi bilo čudno i ne bi bilo veliko iznenađenje ukoliko u roku od 6 meseci do godinu dana dođe do ogromnih unutrašnjih problema u Rusiji, da Kina tako nešto iskoristi i zapravo preuzme i de facto kontrolu nad tom teritorijom. Izolacija i slabljenje Rusije se multiplikuje, što dugoročno, dakle, najviše odgovore Kini, i zato je ovo sada gde se sada nalazimo, dakle, poslednji moment da se onaj svesniji i razumniji deo tamošnje političke elite prene i hitno prihvati mirovni sporazum. Svaki dan odlaganja je poguban za Rusiju. Takođe, sledstveno tome, poguban i za Srbiju, koja zapravo i dalje ne vidi gde se nalazi, jer niti vlast, niti opozicija, niti bilo koji aspekt političke elite ili društva ili inteligencije u Srbiji, ja ne vidim da je svestan toga gde se svet nalazi i gde se Srbija nalazi u okviru tog sveta. Znači, Srbija je 1500 do 2000 km daleko od linije ratnog sukoba, nalazi se u jednom moru kao jedno ostrvce koje vodi suprotnu politiku ostatku tog mora, i svakom normalnom je jasno da će to more preplaviti to ostrvce pre ili kasnije i da će ostrvo nestati u tom moru, ako ne dođe do nekakvog urazumljivanja i do formiranja jedne pametne politike koju su vodili naši Obrenovići, naša prava narodna dinastija, pa i Petrovići u Crnoj Gori, koja je druga srpska narodna dinastija. Znači, samo takva politika, real politika, definisanje jasnih srpskih ciljeva,
Znači, bez ikakve besmislene ideologije, bez ikakve glupave priče o nekakvim bratstvima, prijateljstvima i neprijateljstvima, kao da smo misice koje žele mir u svetu na svojim izborima. Dakle, znači, ta glupost, tupost i istorijska neutemeljenost mora da prestane. Znači, sve emisije koje sam radio o Obrenovićima, o drugim srpskim vladarima, o despotu Stefanu i tako dalje, su pokazivale kako su srpski vladari upravo u ovakvim i sličnim okolnostima uspevali da nađu put i izlaz za Srbiju i Srbe. Mi danas imamo apsolutno nedostojnu elitu koju vodi jedan izgubljen čovjek u vremenu i prostoru. Zamislite samo naspram Vučića, recimo jednog despota Stefana ili kralja Milana koji kažu ne, oslanjat ćemo se na 4 stuba. Da li možete zamisliti recimo Milutina? Pa i on je imao saveznike i nije sedao na 4 stolice, nego je birao adekvatne saveznike za svoje državne uspehe. Isto tako radio Dušan, isto je tako radio Nemanja. Znači, Stefan Nemanja je prvo ratovao protiv Vizantije, pa sa Vizantijom, pa protiv Vizantije. Znači, naravno kažem Vizantija, a mislim na Romejsko carstvo, da bi široj publici bilo jasno. Dakle, cene sirove nafte zbog novih sankcija globalno rastu za oko 5%, ali to je cena koju Amerika i Zapad mogu lako i bez većih problema da plate. Rusija pak gubi srž svoje moći. Na kraju, vratimo se ponovo na Srbiju, koja je decenijama lagana politikom nesvrstanosti, znači druga Tita, lažnom politikom 4 stuba koju su promovisali Vučić i njegov prethodnik Tadić, Koštunica takođe, jer je vreme za istorijsko otrežnjenje Srba. Dosta je dečjih obećanja, vreme je za real politiku, ponovit ću to 3. put, i traženje saveznika iz interesa. Nema ideologije, nema ljubavi, nema dobrih i loših, postoje samo interesi i trgovina, a Vučićevo trgovanje sa svim i svakim došlo je do kraja slepe ulice. To je nesumnjivo, ali postavlja se pitanje, postoji li u Srbiji ikakva relevantna politička snaga koja zaista razume kako treba da izgleda srpska spoljna politika? Ja ne bih rekao da tako nešto u Srbiji postoji, ali evo ostavljam vama da o tome promišljate sami. Hvala vam na pažnji.